Čiste ljudi, šta se radi? Ja sam ja i danas nastavljamo sa Amnezijom, A Machine for Pigs. Trenutno su stali ovdje, koliko sam ja provalila, ja mislim sada da stvari neće više da budu tolike teške, nadam se, jer trenutno sad ovdje, šta ja znam, koliko sam provalila, ja sad tu ovdje treba samo da nalazim izlaz, tako da ono, neće vjerojatno ni puno trajati, samo dok ja nađem ceo taj izlaz ili šta već. 22. oktobar. Naturally, once bleed, the product must be scalded, dehared and scrap ready for cab rolling and evisceration. For this, we pass them through the steam reservoir, which is kept at a constant temperature by passing excess high pressure venting from the engines via the boiler and series of large copper pipes into a stone chamber just below the workhouse. At the center of the machine, there is a component that must be kept at a consistently low temperature, which controls operations of the processing of products through the system. Alongside this, refrigeration is of the utmost importance in retrieving product quality, and this also requires heat to be removed from certain areas of the machine. Two problems are therefore combined into a single solution: the removal of heat for some areas and requirements for increased heat in others. Conducting panels draw heat using the principles of convection regulated by the boiler and sending freezing air along one set of pipes in one direction and superheated vapors in another. Dobro. Čekaj, sam pročitala ovo. My mysterious friend is correct. The sewers are indeed hoarded. To descend further, I will have to find the local sluice pumps to drop the water's level. The smell there is almost unbearable. It makes me gag. Why should the saboteur have flooded the tunnels for? What did he hope to achieve? Nisam sigurna koji bi taj sabotažer mogao da bude, ali dobro. Ima neki prolaz, nešto s koji bih morala da prođem. Evo vidite. Znači, tu se taj gospodin krije. Ovo je neko stvorenje tu što pliva. Sad, da li ja mogu nešto s tim da uradim ja ili šta znam? Pa brate, ne znam. Čekaj, ovdje ima nekoliko pravaca ovdje. Kada sam u lavirintu. Čekaj. Ja sad mogu ovo da uzmem. Ne znam zašto li sam prošli put sklonila. A da, sjetim mi ovo zbog tog čudovišta. Ali koliko sam ja provalila, dokle god ne idem u vodu, mi smo okej. Tako da, eto, to je super. Sluice Gate 1. Znači, ok. Dobro. Svakako to čudovište u vodi što vidite, što je bilo malo pre. To je zapravo iz one originalne Amnezije. Sad samo ja moram... ne znam da to bi to moglo biti otvoreno ili šta ja znam. Ne mogu ni tamo da idem. Ništa. Ne znam, ja jednostavno volim da istražujem što mogu. Za svaki slučaj da imam nešto što mogu da nađem. Svakako moram da gledam tu malo više. Ili šta ja znam. Da imam ovdje neki prolaz možda? Nešto? U nama imam dva prolaza. Ovo je tamo onaj početni u koji sam upala. O, lala, ima neke gluposti tu. Okej. Znači, idemo vamo. Dobro. Čuo sam neke gluposti. Ne bi trebalo da bude.
Nemam blage veze gdje treba sad idem. Dobro. Kako ti kažeš. Čekaj, ja sam se vratila nazad. Ok, toliko sam se zbunila sa sama sobom da ne znam gdje idem i šta radim. Ok. Došla sam sa druge strane. Oj se. Da moram nekako tu da uđem. Sine. Ovo će da me pojede tu. Zar ne? Jel? To će tu da me pojede. Čekaj, stani. Ne znam ni ja samo što radim. Ok. Izjebala sam se, ne mogu tu da idem. Morat ću da nađem drugi izlaz, očigledno. Tako da, jebik. Mogu ovdje nešto tu da zavrtim, što ja znam. Čekaj. Mislim da sam ovo otvarala. Taj gate ili što već. Vega zove ovaj opet. Alo, šta imaš šta da mi kažeš? Šta ne? Ovo zasvetljalo tu. Opet ova mapa. Ok. Dobar dan. Faster, Mantis. Drain the waters. Open the way to the bilge pumps. We are waiting for you. Znači, vi ste tu negdje u blizini. Čekajte me da nešto uradim. Dobro, imam neki osjećaj da sam blizu svega što treba da uradim, ali ne znam. Ja znam samo da mi je zadatak da nađem decu. Ali sam trebalo još nešto da uradim. Pojma nemam. Ajde vidimo. 1. avgust. Several of the older forms have bridged their containment area and escaped into the sewers. They remind me of my limitations. This is so chill, and I am no Elief, at least not quite yet. It is the heat generated from keeping the doorway between open that is to blame. We cannot simply pack them about with coolant as we do at the center where the doorway is. The later versions are kept safe by the freezing temperature of those towers. Up here, where the air is hot and fetid, they become overheated and their duality tears them asunder. As the other place files from their cells and their vitae splinters, they live sporadically, torn from one word to the other and back again in violent, unpredictable bursts. For a few seconds they are creatures of this world. Then they are torn away and cease to have physical form. This vicious ripping back and forth between worlds that driven them quite insane. I have ordered the affected areas sealed and will not allow my local workers to enter. These are damned places now. The abdu of failed experiments, ghost of fear and spite. Bože mili, šta vi ljudi radite, znači Boga pitaj. To nije normalno. Znači... svašta. Ok, ja mislim da sad treba da idem na drugu stranu. Shit. Ne. 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 Fuck. Niga. Zašto? Was this really necessary? Čekaj, gdje sam ja sad? Što sad? No. Ok, ja sam sad stvarno zbunjena. Čekaj. Čekaj. Ne mogu tamo da odem možda?
Ništa. Ali ovaj put nisam već do sad vidjela. Možda treba tamo da idem. Okej. Čujem ovo. Ovo mi svetli zbog ovog. Dobro. Ovo kovanje se mi nije vidjelo. Ali sam zato ovo uspjela da otvorim. Nadam se da neće da me juri. Jebem mu mater, mislila sam da vas nema. Pa baš divno. Stvarno se ovome nisam nadala, ali baš... Jebeš mi sve moguće da mi jebeš. Kad već moram tako da se izrazim. Sve nešto sad tu što mogu da uradim. I ovo je ovdje otvoreno, mogu da idem tamo. Gdje da idem? Moram da budem sigurna da sve mogu da pretražim, da nađem što mi je potrebno, ali dobro. Šta je ovo? But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return? Naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Tvoj. Ivana? Molim. Da sve jeli gore. Pa meso i salatu, mesa nema više. Rekla je mama da će sljedeći put da napravi da jedeš i ti. A kakvo meso bijelo? Pa onaj biftek i te. Sa čime ste jeli? Rekla sam ti sa salatom. A koja salata? Pa krastavac i ova pavak. Tzatziki? Pa da. Samo trenutak. Znači... Ja nisam pauzirala ovaj deo igre tu. O ne, tamo je svinja, jebem li ti majku. Šta ako možda tamo treba da idem? O života ti! No, ovdje sam već bila. O, mani ti više. Znači, zvala me jedna žena od koje sam poručila knjigu, pa... Dobro, znam da plivaš tu, znam da se tu šećkaš, šta god radila. Hvala. Ali me samo nervira svinja. To je sve. What? Vratila sam se na početak. Kako ovo moguće? What? Ne, stani. Kako to da sam se ja vratila na jebeni početak? To nema smisla. Idi ovamo. Jebem ti svinjo mater baš, kad moram tako da ti kažem. Jebalo ti onaj što te napravio. Ja znam da nisam sigurno. Ja ako treba da idem ispred svinje, ja ću da idem. Jer ja ne vidim... Možda i ne treba da idem tamo, možda mogu i okolo. Do đavola. Da postoji neki drugi način da dođemo ovamo? Ne. To moram preko druge kapije. Sad sve ili ništa. Sad moram da vidim gdje mi je
A, to mi je za ovo drugo sad. Okej. Čekano da nisam obraćala pažnju na taj deo. To je problem, ali dobro. Sam vidim, mogu li možda u ovom delu? Svakako, ne mogu da idem u tom. To je svakako zatvoreno. Ali dobro. Kako li je uopšte nedospelo tamo? To mi nikada... Ali stvarno nikada ne može biti jasno. Lele, brate, što ovaj radi tu? Njega boli pištolj. That's it, Papa. You're so near now. Evo ga, došla sam i do tog mesta. Ja mislim da tu izlazim, zar ne? Ajde vidimo. That's done it. Now I can enter the strange decontamination chamber once again and move onwards. The waters are pushed back, making the way to the bridge clear, where I can divert the remainder of this filthy torrent back into the Thames where it belongs and clear the path to the center of the machine. Znači, mi smo blizu, zar ne? Okej. Okej, otvaraj. Mada ja sam sad primetila jednu stvar. Sada. Uđi. Ovako tu kad stojim. Ovaj deo je bukvalno na otvaranju kad uključite igricu. To je stvarno ekstra. Sad treba ovo da uključim. I trebam ovo jedno da zatvorim. Da... Kako da otvaram ovo drugo? What? Ne. Dobro. What? Jao, da nisam možda ovo trebalo prvo da otvaram. Ne, ovako ide. To je to. Okay. What? Boga pitaj. Okay. Okay. What? Što sad? Jao, nešto u blizini. Ovo je ispod tu. Govor. Shit! Ojca, Sinđo, gdje ideš? Evo ga mu brat, tu. Se nešto desi između vas. Ga pukao. Jao, bož. Ja se nadam da ne moram da idem dole. Ovo će da ide s druge strane, a? Svinjo! Boli ga pištolj. Ja, okej, dobro, neka te boli pištolj. Fuj. Fuj. Oj, ne. Bljak. Ja, sad me odmah podsjeti na farm. To baš i nisam tela. Nest of wretches, dear God. A whole nest of these foul creatures, no mind. My instincts have drawn me thus far, and I am sure somewhere in this dang complex is a means of further death, and I will not see their faces as they go about their dark business, and yet
I watch them sleep and eat and play, and they are so very human, so very childlike. And I will not think of what I have seen, of the chairs and the cages, and I will not think of how much monsters may be coupled. Znači, izgleda da su ova stvorenja imaju personality kao dete. Zatvorit ću ovo svaki slučaj. Oj! A, ovo su svinđe igre tu. A. Voli i njega pištolj. Okej. No, ne, ovo su sobe za svinje. Remember, work together, sleep alone. Frustrations will not be tolerated. Okej. Očigledno da su to te prostorije. Što ovo radi? O, svi su tu. Pa dobro. Šta ja znam? Ok. Što ovi radi tu? Spava ovaj. Dobro. Zamislio da slobodim to i izvršim suicid. I ovaj se nešto tu radi. Ja ne znam zašto ja njih gledam ovdje, to mi nije za posao. Maltene to su ona stvorenja što su htjela da me pobiju. Ali tako? Da ne bih poginula, pošto od ovoga može se i rikne, ja ću lijepo da idem dole. Kao normalno ljudsko biće. Ovdje je mrak. Okej. Ja se nadam da ovdje nema ništa. I sad samo pitanje je kojim pravcem ja treba da idem. Okej, ovo se trese. Zašto se opet ovo trese? Boga pitaj. Dobro, ovo je čarsakak. Šta je ovo? Ovo je neka rupa. Neću tamo da idem. Idem ovamo. Ja. Opet imaju rupe. Čekaj, ali ja mogu da... Fuck. Pa, izgleda da sam morala tu da upadnem, kako već god. Šta znam. Znači, moram da idem ovim. Idem ovako. Dosta je mračnije kada... Dobro, nema ovdje ništa. Mene ne znam zašto su stavili ove puteve kao da ima tu nešto. Dobro. Ne derite se. Gle, ovo se trese ponovo. Čoveč, šta se treseš tu? Čekaj. Ja iskreno ne znam kojim putem treba da idem. Nama je čorsakak, tako da verovatno sada i nije ni bitno kojim ću putem da biram. Valjda vode sve na isto, jel? Ja, sam će Bog da zna. Nemoj da se treseš dok sam na merdevinama, mogu padnem da se polomim. Nešto je trebalo da se možda tu trebalo? Ovo je još jedno ovo. Znači, moram ovamo da idem. Jao, čoveče, polako. Nije zemlja trese sad trenutno. Mislim da sam došla do nečeg. Au. To je to, a? Čekaj. Koliko li mesta ima ovdje? Da li smo mi bili sve? Ja mislim da nismo na nekim mestima. Čekaj. Flood bridge. Emergency shutdowning, please. Nemam pojma, ali ajde, idemo ovdje.
Da vidimo šta nas sljedeće čeka. From tight to spine. And who is that third, that shadow, that spirit, child in the background? That barely formed, that changeling that almost lived, that never missed. Okay. Ok. Pitam li se šta li sad tu treba da radim? Ali tu moram isto ovako da nalazim. Mada ja mislim da da. Što znam. Imam osjećaj da idem sve dublje i dublje u zemlju, da nemam pojma da idem. Vidio sam nekog tamo. To je vjerojatno moj dete. Bog će samo da znam. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mendes. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer? Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Da li ste zato napravili ovo da biste spriječili glad ili šta već? Nije vam baš ovo bilo pametno. Da se svi pretvaramo u svinje i da smo ljudožderi, pa baš... Ali ono se ponašaju kao deca. Da li je možda moguće to da su uzeli možda od dece i napravili to? Ne znam. Ok, ništa više mi nije jasno sada trenutno, ali dobro. Crveno svetlo ovdje. He's here! Oh my god. Nešto mi malo trperi ovdje. Ali izgleda da su moje dece tu negdje. Kako vas ne jure? I said you'd come. Ne ga onamo, dete, dolaz vamo. Kako se nešto tako brzo? Opet ovo cudoviste. Ok, izgleda da ne mogu da te satrasim baš. Jel' tako? Pa tako je. Jebem ti. Ovo dobro, ja neću da ulazim u vodu i ti mi ne možeš ništa. Jedino ako samo naletim na svinje. The trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Jedino samo mogu svinje da me zajebu, ali ajde. These must be the bilge pumps I am at the heart of the saboteur's efforts. In order to keep his flood in place, he must have disabled these vast pumps, but he was clearly rushed. Thus far, he has left most of his work incomplete. His clumsy efforts reduced to simply switching off all he could find. If I can locate the controls, the remedy will be simple. Dobro. Što ja znam? What the fuck? What happened to you, my child? Ovo je lud. Evo majke mi. Ja ne verujem. Nemoj ti da me uvaćeš. Samo ja... Ne treba da idem. Imam sad već ovdje nekoliko prostora gdje mogu da odem. Ja, vrti se ovo, krug, šta može, Ti bi možda preko reda da me uvatiš, će da me uvatiš ti za džoku. Da li je ovo isti put? A da vidim prvo s ove strane, ako nije, će da vidimo šta već. Ne. Treba na onaj put tamo. Ovo je ono drugo. What the fuck?
Šta je ono bilo? What's going on? Šta bi? Nešto sam čula. Ima ovdje nešto? Taki. Knjige. Knjige. Nargila. Nargila je postojala u to vrijeme. To je sjajno. Možda nešto da mogu da se radim tu? Jok. Ništa. Opet da palim neke stvari, jel? Šta je ovo? Stop. Ensure all wheels are in place for correct operation of bombs. Da li ovo treba da vrtim? Ovo radi. Jel je svinja opet? Jao, tu se ubijemo vas i svinja. Majku mi jebem. Do djavola. Gdje je sad? Šta, kako? Nemam pojma. Onda imam mi časa kako moram da se vratim dole. Znamo se nešto tu dešava i ovo radi. O! Čekaj. O! Dobro, nisam poginula. To treba vama da idem sad. Čekaj. O! Čekaj. What? Ovo se otvorilo. Okej. Meni je sad ovo čudno. Je života ti sad. Čekaj. Majte mi neće trebati dugo. Šta ja znam? Čekaj, šta su ove stvari? Da, sada moram nešto s njima. Ja, čekaj. Če da mi zapali ono nama. Ajoj. Izgleda da moram i vodu da spuštam da bi dotle došla. Pa baš sjajno. Pitam li se kako i šta. Ali da vidimo. Ok. Another pump. It seems once again I must engage it. I cannot help but feel I am trapped in some great game, forced to undertake endless Herculean labors for the promised reward of my darling children. Ma kako je bre do ovoga došlo? Sam ja na istom mjestu? Ne! Ne mogu da prođem ovdje, nema šans. I ovamo me pojelo. Pa baš sjajno. To je to mjesto? Ili moram da idemo namo? Idemo ovamo prvo. Ne osjećam se baš sigurno tu, ali jebi ga. Ali da nemam baš nekog drugog izlaza. I šta ja znam? Opet kavezi. Neko nije pojeo svoj ručak. Ko to nije pojeo svoj ručak? Da mi se skakati tamo. Mislim da i nemam potrebe da to radim. Ja, ovo je vamo voda. Čekaj. Ne. Vraćaj se gore. Ovamo isto mogu da izginem. Beži bre, idi na namo. Tamo se može riknuti. Ne znam šta sam ja mislila. Ono se srušilo na meni i pojelo me ono čudovište. Znači moram da idem ovamo. Tamo mi je jedini čist put.
Opet ova mapa. Ko zna šta sad tu treba da uradim. Ali, jao. Neko namešta tu nešto. Da, isto ovo moram da vrtim tu, jel? What? Čekaj, šta? Nešto ovdje ne štima kako treba. Da možda ne trebam ovdje nešto da uradim tu. Ne, ovaj zupčanik možda. Sam ga... Čini mi se da sam ga namestila tamo. Da mogu sad da vrtim. Ne. Ovo moram da namestim. I tu. Okej. Će to da bude to? To okej? To je to. Trebala sam ipak ja da namestim onu mašinu kad bi bilo to. Sad radi kako treba. Sad radi kako treba. Okej. Samo da se vratim nazad. Samo da vidim kako bih ja mogla da dospem da dođem dole. Sad mogu dole, a? Pa baš divno, ne mogu ni tu, a? Mora to postoji neki način, sve mi je blokirano ovdje do ovih para. Možda mogu s one strane? Moguće? Ovdje mi je čar svakak. Da ne? Ne! Imamo ovdje, okej. Ovo je ekstra. Dobro. Da pročitam sad ovo. The flood is drained. I have prevailed. The saboteur is beaten. My heart pounds with excitement even as my head spins and shudders in fervorous anticipation. How this machine now throbs about me, sensing its rebirth is imminent. The final descent beckons me to enter as Lily once laid on our wedding bed and summoned me into manhood. Imaš više dosta čudne fantazije, moram da priznam. Mogla sam i ladno ovdje, ali onamo bi me ubilo, no. Jebeš mu motor. Tamo nešto, nemam ništa. Okej. Stvari ovo. I opet imam ovu govnu. Ne, ovo moram da upalim. Okej. Palim. Zatvorim. Pališ ovo. Dok brate mili. Pa baš. Mi treba 100 godina dok otvorim sve ove gluposti. Pa mislim stvarno. Izgleda da ne mogu opet ovo da zatvorim. Jebim ti. Zupčanik nešto. Evo ga stolica. Za pticu. Što ima hranitorne svinje. Bajno. The children dancing. Okay. The stairs are steep. The sun beating on his neck as he pulls them up. Veins pop on his forearms, but he cannot deviate. He's a man driven by love. Only love. Okay. Čini mi se da su sad ovi tekstovi kraći nego što su bili. Ok. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Ovoga puta je sada bila malo duža nego što bi trebalo. Ali dobro, mislim, te mape su trenutno bile baš kratke. S obzirom da nismo imali čime puno da se bavimo ili što već, ali dobro, nema veze. To bi bilo to. Mi ćemo da nastavimo s ovim serijalom, tako da pretplatite se na ovaj kanal, imate 2 moja Instagram profila, zapratite me također i TikTok.
Morat ćete da me potražite na TikToku jer linkovi sa TikToka ne rade, tako da dobro. Ali ništa, mi će se vidimo nekih do narednih epizoda ili šta već. Tako da znate da vas ovaj kanal voli puno. Moram da smislim novi način kako da se pozdravim. Mislila sam da ovo novo će da bude nešto, ali ne valji dalje. Ali dobro, ništa. Ćao!